space and time, and I know how things must seem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف سے بہت گرا معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ He was Mr. Kari Shamim, and I think he has a sweet voice. So now, formally, سکتی تھی، سلائی کر سکتی تھی یا گھریلو اور چیزیں وہ بنا سکتی تھی، مگر جہاں تک ہم سے ہوا ہم نے ان کو گھر کے اندر تھوڑی سی سپورٹ کی، کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے تو ہم ان کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتے تھے اور ان لوگوں کو باہر لے آئے کہ اب آپ نے آگے آ کے کام کرنا ہے۔ آپ اگر پڑھی لکھی بھی بہت ساری خواتین تھی تو ان کو بھی وہ چیز نہیں تھی، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، مگر ہم اپنی کسی نہ کسی چینل کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے پڑوسی، ان کی وجہ سے ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم نے بہت زیادہ کام کیا۔ تو میں یہ چیز اپنی ٹیم سید شاکر شاہ صاحب، ذیشان بھائی اور ساری یہ ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں، تاکہ سارے ہمارے ساتھیوں نے مل کے یہ جدوجہد کی اور یہ کوشش کی ہے۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے پیچھے اور بھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ مواقع ملتے رہیں گے اور ہم مزید ان چیزوں پہ گفتگو اور کوئی نہ کوئی چیز کریں گے۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ۔ thank you very much, Mr. Hakim Al-Gazo, Acting President, Global Business Network. As you all know that this event, International Women's Day and the Women Impact Award 2024, is organized in collaboration with Patient Protection Society, who the founder of Mr. Intihab Agam and Global Business Network founder General is Shakir Shah Sahab. So I would like to call right now a person who is a very talented intellectual and every time ready to serve nation and community, and he is also working in health and different fields. Mirza Intihab Agam, who is the president of Patient Protection Society, he will come here and share his thoughts. So please clap for Mr. Intihab Agam. تمام خواتین حضرات جو آج اس پروگرام میں آئے، گلوبل بزنس نیٹورک اور پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کے کولیبریشن سے آج یہ ہم نے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے بہت ہی سلیکٹڈ گیسٹ کو آج یہاں بلایا، اور کیونکہ آج یہ شہر میں بہت سارے ایونٹ تھے تو ہم نے بھی 8-10 دن پہلے ڈیسائڈ کیا کہ اس طرح کے ایونٹ ہم کرتے ہیں اور گلوبل بزنس نیٹورک کے کولیبریشن سے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو پہچان ہے ہیلتھ کے حوالے سے، پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کے حوالے سے الحمدللہ اس شہر کے کراچی میں 24-25 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، اور جو ہم نے کام شروع کیا تھا وہ ٹی بی اور ایف ڈی آر کے پیشنٹ سے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سلسلہ ہے جو مختلف میڈیکل کیمپس، مختلف سیمینار، مختلف ٹاک، اس کے علاوہ فٹنس کے حوالے سے بہت سارے ایونٹ کیے۔ اچھا، یہ 8 مارچ کا جو دن ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ میں آج سے نہیں کوئی 20-25 سال سے ہم اس پروگرام آرگنائز کرتے تھے۔ اچھا، اس وقت ڈفرینٹ معاملات تھے، نہ اتنا سوشل میڈیا تھا، نہ اتنا جناب ٹی وی چینلز تھے، تو اس وقت محترمہ شمیم کاظمی صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ محترمہ شمیم کاظمی صاحب کے ساتھ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر میلے لگاتے تھے۔ اچھا،
ہوتا یہ تھا کہ وہ خواتین جیسے کہ مثال کے طور پر جو اورنگی ٹاؤن میں یا لائن ایریا میں یا ملیل میں وہ جو اپنے گھر میں وہ پروڈکٹس وغیرہ بناتی ہیں تو ہم ان کو ایک مارکیٹ دیتے تھے، ہیلتھ اینڈ فرسٹ ایئر میلے ان کو بناتے تھے، ان پہ اسٹالز ہوتے تھے، ان کو اس طرح ایک تو مارکیٹنگ کا موقع ملتا تھا، سیکنڈ یہ کہ جناب اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کا موقع ملتا تھا، اس کے علاوہ جناب وہ مختلف ماڈل بھی لیتی تھی۔ تو وومن کو امپاور کرنے کے لیے ضروری تھا اس دور میں، 2004 کی باتیں بتا رہا ہوں، اس طرح کے ہم نے ایونٹس آرگنائز کیے۔ اب تو مختلف ہوٹلس میں 5 اسٹار ہوٹل میں 4 اسٹار ہوٹل میں کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں پر ایوارڈ بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم نے بھی اس طرح کی ایک کاوش کی ہے کہ ہم یہاں پر ایک پروگرام آرگنائز کریں۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وومن کو جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر فیلڈ میں دیکھ لیجیے کہ الحمدللہ اس وقت جو خواتین ہیں وہ مردوں سے بہت آگے نکل گئی ہے، اور جس طرح وہ ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور بہت بہتر انداز میں کام کر رہی ہیں، کیونکہ میرا ہیلتھ کے حوالے سے میرے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسٹاف ہیں، وہ تمام موسٹلی جو ہے نا خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ میرا جو گائنی کا سیٹ اپ ہے، جنرل اوپیڈی کا سیٹ اپ ہے، اس میں ڈاکٹرز ہوتی ہیں، جس طرح وہ تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہیں اور جتنا آنیسٹلی کام کرتی ہیں اتنا میں نے دیکھا کہ اور لوگ نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب تک ہم وومن کو امپاور نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ میں اس پر ایک حدیث سے کوٹ کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک بچے کی تربیت کی اور اس کو اس کے گھر شادی کر دی تو وہ جنتی ہے، 3 بچوں کی شادی کر دی تو وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے لازم سوال بن گیا، انہوں نے سوال کر لیا کہ جی یہ بتائیے کہ جب بھی آپ نے 3 بچوں کی شادی کی بات کی اور 3 بچوں کی تربیت کی بات کی، اگر 2 جس کی ہو تو انہوں نے کہا اگر 2 بچوں کی بھی تربیت انہوں نے اچھی کر دی اور اس کی باقاعدہ اس کا گھر بسا دیا، اس کی شادی کر دی تو وہ بھی جنتی ہے۔ اب سوال بنتا ہے نا، اگلا سوال صاحب نے پھر کر لیا، وہ اصل میں اس لیے کرتے تھے کہ جی میسج ہم تک پہنچنا ہے، ہمارا تک آنا ہے۔ پھر انہوں نے بات کی کہ بھائی اگر جس کی ایک بچی ہے اس کا اس کے لیے کیا ہوگا، اس نے ایک بچی کی تربیت کی اور جناب اس کی شادی کر دی اور پریکٹیکل انداز میں کریں گے، ہم وہ بھی جنتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ خواتین کو امپاور کرنا ہے، خواتین کے لیے جناب والا آپ نے کام کرنا ہے، ان کو ہر شعبے میں لے کے آنا ہے، لیکن جو احتیاط ہے جو شہید اور جو حکم ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام میں نے اس لیے آرگنائز کیا کہ وہ خواتین جو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، آج یہاں پر جو ہے نا مختلف خواتین یہاں موجود ہیں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں۔ ان سب کو جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ گلوبل بزنس نیٹ ورک سے بھی جڑیں، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہر مہینے جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں بہت سارے انٹرپرینور آتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنا بزنس کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ تو اس طرح کے ایونٹس ہم نے ان کے ساتھ آرگنائز ابھی اور بھی مزید کرنے انشاءاللہ جو بزنس نیٹ ورک ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے جو موبائل ہیلتھ کلینک پہ جو کام کر رہے ہیں، مختلف جو ریموٹ ایریاز میں جاتی ہے اور وہاں پر جناب جنرل او پی ڈی اور گائنی او پی ڈی اور تمام الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہم کرتے ہیں، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں آج اس فورم کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہماری جناب موبائل ہیلتھ کلینک چل رہی ہے، ابھی ہم انشاءاللہ دوسری موبائل ہیلتھ کلینک بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو اہل مقید حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں اور جس طرح کا وقت تعاون کریں۔ تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ داور حشر مجھے تیری قسم، اے داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نام آئے اعمال کو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی۔ MashaAllah, it is said you are Jacob and master of all, and you are doing that type of service that really is all are remarkable. And there is a question that women will be thinking that this is the day of International Women Day, and we have taken start from the dance. So, Yes, sir. but actually, it's a day for you, but you will be here, and I think we will discuss each and everything. But we want to share the sentiments of the men that they have a capability, they are providing capabilities and the scenarios and opportunities for you people. So now it's time for panel discussion. But firstly, we'll announce panel discussion. I would like to call the global business founder, Shakir Hussain, please come on the stage. So please clap for Shakir Hussain.
And I will now, I would like to call first Sayyida Sadaf Akbar. I think has not come. Dr. Humaira Rasool. Mr. Intikhab Saab, your two finalists I think are absent. Sayyida Sadaf Akbar, she is an educationist and a motivational speaker, and I think she is delivering his lectures over a different scenario, universities, colleges, and big events. So now I would like to call Dr. Fiza Yasmin. She is a doctor, and I think she is working in psychology, and I think she's a great psychologist. Besides that, she is a good communicator, and she discusses each and everything in every part of life. She is also running an institute, and I think providing a vocational training institute. Then also a lady that belongs to Private Schools Federation, and I think we have Araisa also here. He is the president of Al Pakistan Private School Federation, and I think there is a son of Bhatti Sahiba. He is the director of president of vice president Al Pakistan Private School Federation. Please come on stage. And I think discuss about education. Yes, please. Please clap. I just said this is a time for women. Okay, so I think they will be in charge because he is our member. He is a part of Global Business Network, and I think without him we are incomplete. So I think inshallah he will start. So we will take a start from Sadaf Akbar. Please share your thoughts about the challenges of women that they are facing in colleges, universities, and wherever they go. So what are the challenges that they are facing? And I think what are they overcoming or not? Please. वुमेन्स डे के हवाले से जो मुझे इनवाइट किया इस साल की जो हमारी आज की थीम है ये ये कि वुमेन्स एम्पावरमेंट किस तरीके से हमें जो है वुमेन्स को एम्पावर करना है और जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारी जो है देखा जाए तो हर तबके में के जैसे अगर हम स्कूल कॉलेजेस की जो खवातीन की बात कर रहे हैं या हम वर्किंग वुमेन्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको जो है बहुत सारे ऐसे जो चैलेंजेस डिफरेंट टाइप्स के जो चैलेंजेस होते हैं जो उनको फेस करना होते हैं सबसे पहले तो देखिए अभी हमारे यहाँ बहुत सारे मैं जब वुमेन्स के हवाले से बात कर रही होती हूँ तो अभी तक हमारे पास जो है डिवीजन मौजूद है। एक हमारे पास जो है रूरल एरियाज के जो है फीमेल्स हैं और एक हमारे पास अर्बन एरियाज के फीमेल्स हैं। बहुत सारी अभी भी आजकल के दौर में भी इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ होते हुए जो हमारी शहरी खवातीन के पास अवेलेबल है वो हमारे पास है रूरल जो हमारी फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हार्ड वर्किंग है और अपने आप को जो है वहाँ पर भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग कर रही होती है लेकिन अभी तक हमने उनको जो है इतना इस्टेब्लिश नहीं किया या उनको अभी तक हमने जो है हम जो है उनको अभी तक जो है रिकग्नाइज नहीं कर सके। तो एक तो सबसे बढ़कर जो है खवातीन को जो है आजकल के सिनेरियो में जब इंटरनेशनली तौर पर भी इस इतना ज़्यादा काम हो रहा है तो सबसे पहले तो उनकी हेल्थ के हवाले से भी जो है खवातीन को बहुत ज़्यादा अभी भी जो है प्रॉब्लम्स का या फिर चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि जैसे बहुत सारे हमारे पास ऐसी हैं कि जो सिर्फ हमारे पास फीमेल से ही अभी तक जो है कंसिडर की जा रही होती हैं जैसे जो है ब्रेस्ट कैंसर है या फिर डिफरेंट टाइप्स की ऐसी डिजीज है लेकिन उसको हम लोग अभी तक जो है उसकी जो है प्रॉपर डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट के हवाले से भी मेरे को इतना ज़्यादा जो है परसों में नहीं किया जाता। और Please firstly understand the question that what is a question, and I think you have to, if you overcome something, there will be great benefit from the question. So I think there is also Dr. Kamal Nazir, she is an environmentalist. So I think I just want to ask you a little question. Are women working in climate change, environment, and what are the opportunities for women in this field? Thank you very much.
Your question is valid because the theme for this year is invest in women. And it means why we invest in women? Invest in women to accelerate their progress. So definitely when we discuss about the climate change is every relation for women is very, very serious concern because the climate change affects the female most importantly when we move inside the interiors and the other areas. So we have opportunities in Karachi and the other big cities, like we can easily educate, we can move inside the institute and we can educate, but what about those females who are in the interiors and they have no concern about education, they have no concern about health, even they are pregnant, even they are working in the field whole day. So I think the opportunities, and we discuss about the opportunities, we should not forget those women with more specifically. We have various opportunities. आज की लड़की को अगर हम ये देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि किसी और भी मर्द से पीछे नहीं है. मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे खानदान में और कोई साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिटी आती नहीं है. आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ता है. और अगर आपके अंदर एक थर्स्ट है, आपके अंदर एक जज्बा है, और ये जज्बा आपको कौन देता है? आपके वालिद दे सकते हैं, आपका भाई दे सकता है, आपके हस्बैंड दे सकता है, आपका बेटा दे सकता है. ये चार वो रिश्ते हैं मर्दों के जिनसे आप कॉन्फिडेंस लेते हैं. और Madam, there is a question in it. The men are also supporting women. Yeah. But why women are not supporting other women? No, I don't think so. Actually, it's a general question. Maybe, but nowadays, if the woman is educated, she always welcome to other people because मैं जानती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स थी तो मैं कैसे कोई एक फीमेल जो मेरे साथ है मैं उसको नेग्लेक्ट कर. So did you facilitate the other female Yes. in your field? Yes, I am working on the coastal communities mostly, and I always work for gender development. And for gender development, I encourage the people. I gave them the opportunities, and I always encourage in different senses. Please clap for her because she is working for women. So we must, and even I am working with the coastal communities, and all of you, if you want to see what we are doing, so I welcome to all of you. You can come and you can Thank see you what very we are much. You doing. increased my blood and our male blood. Thank you very much because you are doing a lot of We are work. working on the international level as well. Okay, thank you very much. That's great. So there is also a great lady. She is a doctor by profession, but also working in creating a facility for the community. Dr. Fiza Yasmin. She is also working in psychology. So Dr. Saiba, please. Right now in this world, there is a big issue of tension, stress. Every woman is involved. Whenever we talk about the women, so I think we say we are in tension. There is a problem of earning. There is a problem of there's a lot of problems. So how do you solve and how do you facilitate these type of women? मैं डॉक्टर फिजा यास्मीन. मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए. बेसिकली मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं इस फील्ड में तकरीबन 20-25-30 साल से काम कर रही हूँ. और मैं जो WHO के ट्रेनर हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया के ट्रेनर हूँ और कनाडा की जो है ग्रैंड चैलेंज कनाडा की एडवाइजर हूँ ऑन द मेंटल हेल्थ. तो मैंने देखा है स्ट्रेस के देखें हमारे जो हमें जो सोशल डिटरमेंट है ना स्ट्रेस के वो देखने पड़ेंगे. अगर आप लोअर कम्युनिटी में जाते हैं या वल्नरेबल कम्युनिटी में जाते हैं तो उनकी स्ट्रेसेस जो हैं वो फाइनेंशियल है बहुत ज़्यादा. फाइनेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं. तो हम लोग जो है हम एक स्ट्रैटेजी सब खवातीन के लिए नहीं यूज कर सकते. हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट लेवल की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं. लेकिन एक कॉमन स्ट्रैटेजी जो स्ट्रेस को कम करने के लिए है हम ये कहते हैं कि लंबे लंबे सांस लें. 3 सेकंड आप सांस खींचें, 2 सेकंड रोकें और 4 सेकंड के लिए बाहर निकालें. तो इससे थोड़ी रिलैक्सेशन होती है. दूसरा ये कहते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक.
माइंडफुलनेस टेक्निक क्या होती है, ये विल द प्रेजेंट। हमारी जो खवातीन हैं या सब लोग जो हैं या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो प्रेजेंट में कोई नहीं रहता। ये जो लम्हा आपके पास है उसके अंदर कैसे है, तो उसके लिए ये है कि फिर लोग पूछते हैं कि हमें कोई टेक्निक बताई जाए कि हम इसको इसके प्रेजेंट में है। उसके लिए ये होता है कि हम उसे कहते हैं हर आदमी के 5 सेंसेस होते हैं, तो उन 5 सेंसेस को आप जैसे आप सुबह को उठते हैं तो आप सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करें कि आपको कौन सी आवाज़ें सुनाई देंगी। कोई चिड़िया की आवाज़ है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई घर में बर्तन धो रहा है, तो उन पे कॉन्सेंट्रेट करें कौन सी आवाज़ आप सुन सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि आप जिस दूसरे को लेते होंगे क्या आप उसको फील कर सकते हैं या क्या घड़ी लेते हैं, अगर आप करते हैं सामने घड़ी लगी हुई है तो उसको वॉच करें। तो ये आपका जो प्रेजेंट में रहने का फोकस बढ़ाए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेजेंट में कोई नहीं रहता। अब आप ये कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी तो सारे नहीं अपना सकते, अगर आप लॉर्ड सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में जाते हैं तो उनको ये बात समझ नहीं आएगी ना। तो हर स्ट्रैटेजी के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने इतनी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी कि एनवायरमेंट, मैं जो हूँ मेंटल हेल्थ का एनवायरमेंट जो है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो वो लोग ये नहीं समझते जो डैमेज हुआ उसकी मेंटल हेल्थ को कितना डैमेज हुआ, जिसका घर चला गया, जिसके बच्चे चले गए, तो उसकी मेंटल हेल्थ क्या रही होगी। तो हमें उसको जो है लेके चलना है। फिर जीशा ने एक बात कही कि एक खवातीन जो है दूसरी खवातीन की हेल्प भी होनी चाहिए। ये जो है ना बड़ी डेप्थ की बात उन्होंने की है कि लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि दूसरे की हेल्प तभी करेगी ना जब वो अपने साइड से बाहर निकल जाएगी। अगर वो इतनी भी ऑक्यूपाइड है अपनी उलझनों में तो वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करेगी। आप दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ा सा आपका माइंड भी, जैसे मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाती हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए जरा कि आपने आज तक कितने विमेन को वोकेशनल ट्रेनिंग दी और जो बच्चियां आपके पास आती हैं तो आप उनके लिए किस तरह से एक सपोर्टर के तौर पर काम करती हैं? देखिए मेरा जो एक्चुअली मैंने तो इससे ये तो मेरा अपना सेंटर है, इसमें तो मैंने तकरीबन 400 लड़कियों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया है, उनको ट्रेनिंग करके उसके बाद और ये वो लड़कियां हैं जिनको माइल्ड डिप्रेशन होता है। हम उसको माइल्ड डिप्रेशन कैसे सिलेक्ट करके इंटरनेशनल स्केल लगा के उनको सिलेक्ट करते हैं, उनकी फिर हम ग्रुप सेशंस लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। मेरी जो टीम के लोग हैं उन्होंने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की हुई है, तो वो उनकी उलझने और उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो डिप्रेशन में नहीं जाए, क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल इश्यूज इतने हैं कि वो डिप्रेशन, तो फिर हम उनको फॉलो अप करते हैं कि वो जॉब कर रही हैं, उनकी मेंटल स्टेट क्या है तो उसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं किसी एनजीओ की सीईओ थी तो वहाँ हमने तकरीबन 1800 लड़कियों को एंटरप्रेन्योर बनाया था। ये वो लड़कियाँ हैं जो कि एक वक्त का खाना खाती हैं। Thank you very much, Dr. Sawa. It is an educating opportunity in education. First of all, thank you so much everyone for inviting me to this panel discussion. I'm Sidhu Bhatti, active member of Happy Palace School Schools. और जहाँ तक आपने बात की कि हम किस तरह से खवातीन को एम्पावर करके लड़कियों को स्पेशली देखिए जो इस वक्त तालीम स्कूल्स भी दी जाती है ना, मैं इसको मानती नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि जो इस वक्त जो हमारी रियल लाइफ में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस देना ये असल तालीम है। अभी रिसेंटली मैंने एक अपने स्कूल में वर्कशॉप रखी और मैंने गर्ल्स और बॉयज़ में ट्रेनिंग की मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर। आपको पता है कि गर्ल्स की यूजुअली जो शादी है वो बाद में मैट्रिक के बाद भी हो जाती है, सेकेंड ईयर के बाद भी हो जाती है और उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती। जो उनके पेरेंट्स कहते हैं, जो इन-लॉज कहते हैं वो वही करती है। ये ट्रेनिंग स्कूल के ज़माने से स्टार्ट हो जानी चाहिए और हमने इसके ऊपर बाकायदा वर्कशॉप की, बाकायदा ट्रेनिंग की, लॉ सेशंस रखे, हमारे पास लॉयर्स आए और हमने उसके मुताबिक अपनी गर्ल्स को एम्पावर किया। इसके अलावा हम जो लड़कियाँ आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, आपको पता है, तो उससे रिलेटेड जो है उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी हम गर्ल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। Thank you very much, but I think I have another question. Actually, you are from All Progressive Federation, that's why I'm asking you. Actually, I have seen that nowadays schools are
school is a business. What do you think? Is it business or is it a place where education is given? ऑब्वियसली स्कूल्स जो है वो आपको बहुत सारे लोग जो है बहुत नेगेटिविटी स्कूल्स के लिए आजकल कर रहे हैं कि स्कूल्स ने जो है वो एक बिजनेस बना दिया है, जबकि हमारे यहाँ जो 70% लोग हैं वो स्कूल से मतलब प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ऑब्वियसली वो फीस नहीं होती है, लेकिन आप लोग माशरे में जो सबसे बड़ा किरदार है उसमें प्राइवेट स्कूल अदा कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बेहतरीन तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं. That question, that's why I asked, because I think when you just create awareness about this question, so I think that will be good enough. Because mostly people have no idea if they are making a business, okay? But if they are providing a great environment, great education, so I think it's right of that they take a good piece. So I think thank you very much you all, and I think I really appreciate you girls and you female. But I said girl because you are girls. So you are doing in your field a great job, and I think Allah will give you a chance to do more. And